Full race video mga idol! Sideline niya pa Kenny idol keng kape na idol ne. Uling mangailan ni idol, make sideline niya pa Kenny. Pagsiraptara rin apat ang Martes ne mga idol ne yan. Yan, shoutout ng puke kayo ne mga ka-idol ne. Istungi man yaman yan idol, tayo babayaran ne idol ne. Yan, magpicture-picture lang pa ako ng idol. Sige idol ne. I-idol na mismo, i-make-serve kayo ne idol. Tula na pa mga idol ne. Tungay man yaman yan idol, tayo babayar ni idol. Idol, mag-like ka pa mo idol ni idol ne. Lenyo ready idol, lenyo. Di pa pag Martes lang, nino kayong basis si Randa rin ni idol. Shoutout kaya kayo nga pa ni idol, dakal salamat nga kaya kayo ni idol ne. Uling malagad lang mikit-ikit, lenyo lang ni mga idol ne. Papag Martes lagi ni idol ne. Uling libre aircon ni idol ne, pesulitan de. Martes 1, manyaman niya. O, Martes 2, manyaman niya. O, Martes 3, manyaman niya. O, kaya ka Martes dili, yan. Manyaman niya. Stungene man manyaman idol, yan. Martes idol. Manyaman niya idol. Stungene man manyaman di idol, tayo babayaran ni idol. O, len yung mga idol, o. Kaya ka libre ki aircon kini ni idol, O, len yung mga idol, o. Stungene man manyaman di idol, may babayaran. Like and share and follow na lang po mga idol. Len yung mga idol, Di pa pag selfie na eda ko inabe. Lanano lang idol. O, numbre po nga tak manin kayang kape and milk tea kaya idol. Bistahan niya po kaya nito ko. News kape na idol. Kasi mo yung best price idol. Kento ko po.